So karong adlaw pista sa Tapa. So atong bisitahon ang atong kauban nga taga Tapa nga si Paring Tamin og si Jeffrey Gillian. So let's go. So palit sa Tagalimnon diri Shout out. So kini nga Limnon is ato ning kwan. Regalo ra kan sa ila para na ipang inom-inom. So dire nilang punta niya agi. Sa shortcut paingon nila Paring Tamin. Tabuan din. So dire na magsugod ang pista. Shout out Miss Dahay. Idol. Hoy. Pumanagan eh. So dirita mo sulod. Attack Avengers. Ay, mamistahay. Magpatabag raming naay kaon. Lautan mo sticker. Kiss na lang, kiss. Kiss, iro. So kidahang lang nato ito ng tulay. Uban ng kaubanan. Happy birthday, Mins Vlog. Oh, dali no. Amat dong kuan tagbalay. Ayo. Happy Tagbalay Day. Hey, happy birthday. Wala handog gamay. Kini atong gibang-bangan karon. Melvin. Ibango. Unang kagat. Tagbalay, ukaan na tagbalay. Natapas dito sa libango. Nag-orange. Oo. Tari. Sampin salad. Imani chikuan Charlene Vines. Oh. Miss ka ko nagsilaab ni sa imo, dol. Yato ko to. Gil nagpahilot sa kapon. Nalawag kagusod. Kagusod. Lang hamanan bayanan Mins Vlog. Sunday. Jeep ko sa kastaan. Magusod ko sa iyo. Ayo. Wow. Bugaan yan na ni bisita. Pista sa Tagbayay. Ay na, dol. Pista sa Tagbayay. Dali na. Mabugat na yan sa Welcome again. Naguna pa ko sa isa. Wow. Oy. Happy birthday, Charlene. Okay, naginabutay naming tanan dre. Naghamok nami, so Happy birthday to you. So birthday sa tong kauban karon mo ni si Paring Tamin ng Mins Vlog. So sponsored by Charlene Vines. Oh, pagkalabli. Yay! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Salamat. Yun! Yay! 200 years. Nato. Happy 200 years. Buhay ka angat gusto mo, sabi ni Mama. Ikaw na. Walay kabusganan, mga ano buta. So, gihagad na buta kaon. Sir! So, ikatulong nga balay. Kami dere, guys. Alpis na mo, ma. Kailan yung manidiri, ya? Pagkalabli! Hey, gawin. Ale, mamo!
satisfied. Idol! Magkanta ka na yun. Magkanta. Ito. Nice. Video mo pala. Nangumotol diyan man na lang to. Go pa rin Tamin! Why? Why do we have to be a fantasy? Why did you come when it was one? Uwi ang check!